Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hi everybody. Today we would like to discuss about topic in our course in computational biology. After 4 meeting that you already met Pak Taufik, now you will meet me from 5th meeting to until ninth meeting, dari pertemuan kelima sampai ke pertemuan ke-9. So there are 5 meeting that you will meet me. Okay, before we continue our topic today, I would like to remind you the meaning of computational biology. Computational biology is the science of using biological data to develop an algorithm or models in order to understand biological system and relationship. Biologi komputasi adalah ilmu yang menggunakan data biologis, data biologi untuk membangun algoritma atau model perhitungan algoritma secara matematik untuk mengetahui bagaimana sistem biologi itu, proses biologi dan hubungannya. Computational biology is the science that combine field of biology, mathematics, and information technology. In the simple word, computational biology is using computer to solve problem in biology. So actually there are another term, ada istilah lain yang biasa digunakan selain biologi komputasi. There are also bioinformatics and mathematical and theoretical biology. All three terms is related each other, but there are some in the some extent there are different. For example, bioinformatics is expanding the use of biological data. If you talk about computational biology, it's talking about how to use biological data, but bioinformatics is expanding more than only using, but also how to create something from the biological data and how to organize the data. Jadi bagaimana data biologis itu digunakan untuk berikutnya, seperti menemukan obat baru anti kanker dari analisa DNA. Nah, jadi beyond the computational biology, bukan hanya menggunakan datanya, tapi bagaimana juga dipelajari di bioinformatik itu bagaimana cara menyimpan data, mendapatkannya, mengelola data. Nah, jadi itu juga dipelajari di bioinformatik. Mathematical and theoretical biology is we can call it part of computational biology, but in dominantly in the mathematical point of view. Jadi dari sudut pandang matematik yang lebih lebih dilihatnya bagaimana matematika itu bisa memodelkan proses suatu hal di biologi itu. Misal contoh pembelahan sel, from one cell into two cell, from 4 to 16 to 32. In mathematics we can call it 2 square n, 2 pangkat n, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan seterusnya. Jadi mensederhanakan proses-proses biologi itu menjadi sebuah bagaimana teorinya di matematik. Wah, ini contohnya yang tadi pembelahan sel itu sama dengan 2 pangkat n. Jadi sudut pandangnya di matematik lebih besar. Tapi dia saling berkaitan ya.
related each other, computational biology, bioinformatics, and mathematical and theoretical biology. So there are 5 topics that we will discuss. First, today we will talk about introduction to biological modeling and assignment. I will give you assignment today. And the next presentation, application of modeling. And the third meeting, system dynamic model in biology. Fourth meeting, GIS. We will learn also how GIS can apply in biology. And then the fifth meeting, we will talk about species distribution model. We also have a practical session. We will learn basic skill in R statistic, and furthermore we will learn about how to use R statistic in analyzing generalized linear model. And the third, system dynamic. We will learn also system dynamic in biology. We will learn how to use Insight Maker. There are software, online software, Insight Maker. That's a good software. And the fourth, we will learn about basic skill. In GIS, we will learn QGIS, quantum GIS. Okay, I will explain you about biological modeling. So what is biological modeling? First, we will learn about what is the meaning of model. Model is a simple description of a system used for explaining how something works or calculating what might happen. Model itu deskripsi sederhana dari sebuah sistem. Yang deskripsi sederhana itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hal itu, bagaimana dia bisa kerjanya, proses kerjanya, dan juga bisa digunakan untuk memperkirakan, menghitung apa yang akan terjadi ke depannya. There are several model can be, there are several type of model. Model can be a smaller copy, miniatur. Jadi model bisa miniatur sebuah, misalnya miniatur pesawat itu juga sebuah model. Model can be also demonstration tool, alat peraga seperti di lab itu ada alat peraga anatomi tubuh, itu juga we can call it model also. Model can be also diagram that I already show you cell signal transduction pathway yang gambar ini. I will show you later. Okay, sorry. Diagram proses ya dari satu hal ke satu hal yang lain. And then mathematical equation. In our class, we will focus on diagrammatic model that have mathematical equation. Model itu yang mempunyai ada rumus matematik di dalamnya. Sehingga kalau kita punya rumus matematik di dalamnya, sehingga kita bisa menghitung bagaimana suatu hal itu bekerja dan apa bisa memprediksi ke depannya seperti apa. I will give you example of model. Simple model. This is a model, just only image of cell. Hanya gambar cell, the structure of cell, organelle cell. In this model, we will know about organelle, structure of cell, bagian-bagian sel apa saja yang ada, organelle-organelnya. But when we want to model process, biological process, for example, in the cell, what is the process in the cell? It can be more complicated than simple diagram or image. Ya, jadi akan lebih complicated. Kalau kita mau menjelaskan ya proses apa yang terjadi di sel. Kalau gambar ini aja kan ini ya, gambar diam saja, prosesnya tidak kelihatan di sana. This is an example, diagrammatic model, telling us about pathway, signal transduction pathway, bagaimana jalur
sinyal transduction di dalam sel ya. Ini satu sel, dinding sel, dindingnya ada bagian-bagiannya, kemudian ada nukleusnya, dan bagaimana hormon itu bekerja dari satu bentuk lain, dari suatu ini ke organel lain. Ini sangat kompleks sekali ya. Bagaimana regulasi gen, bagaimana sel membelah, apoptosis dan lain. Actually I don't understand more about this one. Saya tidak perlu mengerti tentang hal ini, tanya ke Pak Putra kalau mau lebih detail. Tapi saya hanya melihatkan this also kind of model. If we know calculation from each point, jadi kalau kita tahu bagaimana perhitungannya dari satu poin ke poin yang lain, proses terjadi, kita bisa membuatnya menjadi bisa lebih ini ya, bisa kita prediksi, bisa dibuatkannya bergerak, hidup ininya prosesnya bisa kita lihat secara ini ya, bergerak dari satu hal ke satu yang lain kalau ada ininya, perhitungan di dalamnya. So what is the best model? Model terbaik itu apa? Jadi ada konsepnya ya. The best model is the more simple but also and should be more precise. Jadi model terbaik itu adalah cukup sederhana saja tapi lebih akurat. Jadi itu kan trade off ya, ada tarik menarik ya. Bagaimana mungkin kalau sederhana bisa akurat ya, tentu kalau lebih akurat akan lebih kompleks, tapi kalau terlalu kompleks susah dimengerti. Jadi dia tengah-tengah ya, dia cukup sederhana, lebih sederhana tapi lebih mendekati kenyataan, more precise. How to create model? Bagaimana kita bisa membuat model? I will give you example. For example, we will discuss about plant growth. Ya, bagaimana sebuah pertumbuhan tanaman. What is a factor that give effect to the plant growth? Apa saja faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Okay, we will know about there are some factors that give a positive impact to plant growth, for example water, nutrient and sunlight, and also there are factors that give negative impact, again negative effect to plant growth, for example pest. The meaning of positive effect is when, for example water when we give more water, when there is more water, it can be more plants grow. Negative mean if the more pest, it can be less plant growth. So there are in different way. Increasing factor will decreasing the plant growth. Ya ada iklannya, iklan lewat sebentar. Jualan apa itu? Oke, lanjut. Oke, plant growth we can call it dependent variable. Kita bisa menyebutnya suatu hal yang kita teliti itu, satu hal yang kita yang dipengaruhi itu dependent variable, or in bahasa Indonesia variable terikat or response variable. That this is these are same. Some journal use one article and some journal use another term. I mean, kadang ada gunakan dependent variable, kadang ada juga menggunakan response variable. For these factors that give effect to plant growth, we can call it as independent variable atau variabel bebas, or predictor variable, or explanatory variable. These are same, sama saja tiga-tiganya. Jadi saling ini. Tapi biasanya kalau kita gunakan dependent variable, kawannya adalah independent variable. Okay. Kalau kita gunakan response variable, some article use predictor, some another article use
explanatory. Kadang-kadang menggunakan temannya adalah respon dengan prediktor atau respon dengan explanatory. Okay, from this model, we can call it as like a schematic or diagrammatic model. We can create a mathematical equation. We can create like this: growth, plant growth is effect of water plus effect of nutrient plus effect of sunlight and minus pest, because pest is has negative effect. And we can substitute, saya ganti dengan simbol y. Y is growth, x1 for water, x2 for nutrient, x3 for sunlight, and x4 for pest. And for simple equation in linear regression, we can create this one. Y is a is konstanta, ya, adalah konstanta atau intercept, ya, suatu hal yang selain yang ini, ya, selain faktor-faktor yang ada yang 4 ini kita masukkan ke dalam A. B1 X1, jadi ada koefisien untuk ininya, pengali-pengalinya untuk masing-masing faktor. Ini pengali untuk X1, pengali X2, pengali X3, dan pengali untuk X4. Nah, A is intercept or konstanta. B1, B2, B3 is coefficient. I will give you example. This is just a real example. I mean, example in my article in 2017. We are investigate about frequency of small cloud after visitation. Jadi kunjungan berang-berang cagar kecil, sejenis berang-berang mengunjungi lokasi kotorannya. Jadi frekuensi kunjungan ke lokasi kotoran itu related to distance of the latrine site to river, and also related to distance to settlement, berhubungan dengan jarak ke sungai, jarak ke settlement, and ketinggian air, water level of rice field adjacent to latrine site, ketinggian air yang dekat dengan kotoran di sawah, dekat dengan kotoran tersebut. We can create such equation. Frequency is distance to river plus effect to distance to settlement plus effect of water level. Y is A plus B1 X1 B2 X2 B3 X3, and then we analyze the data based on field data that we collect in the field, and we get this. We analyze this, and actually we analyze this one using R software. You can see formula present sum. This is actually meaning is frequency, river, distance to river, distance to settlement, and water level. And this is the result. Intercept of this model is 2.2301. River, estimate of the river is minus 0.5, estimate of settlement 1.0, estimate of water mean minus 0.4. So this is the final. Frequency is 2.2309 minus 0.5639 times of distant river plus 1.0 distance to settlement minus 0.4438 to water level. Jadi frekuensi itu adalah 2,239 dikurang 0,5639 kali di jarak ke sungai tambah 1,0690 jarak ke pemukiman dan dikurangi 0,4438 kali ketinggian air. Jadi ketika kita tahu, when we know for example we know one latrine site, kita tahu ada ketemukan sebuah lokasi kotoran, kan kita tahu jaraknya ke sungai, tahu jaraknya ke pemukiman, dan tahu ketinggian airnya, we can calculate, we can estimate berapa frekuensi ini. Jadi kita bisa prediksi, nah ini frekuensi kunjungannya dengan kondisi seperti ini kira-kira sekian. Kita bisa cek nanti apakah seberapa persen akuratnya.
So the function of modeling, jadi fungsi dari model itu pertama untuk mendeskripsikan. Jadi faktor mana yang memiliki efek yang signifikan? Apakah tadi jarak ke sungai, jarak ke pemukiman, atau jarak ke ini? Kita bisa lihat dari p value-nya di sini, ada bintangnya nih di sini. Kemudian bagaimana relationship-nya, apakah positif dan negatif? Kalau yang tadi kan ada water level negatif ya. Kemudian comparison, mana yang lebih memberikan efek yang lebih besar? Kita bisa lihat dari angka estimate-nya, makin besar angka estimate-nya berarti efeknya lebih makin besar. Dan juga bisa memprediksi. Kalau kita tahu angkanya, kita bisa masukkan ke perhitungan yang tadi. So to describe and to predict. And next, we can make a diagram model. We return to model of plant growth. Kita kembali ke model pertumbuhan kita yang di contoh di awal ya. Plant growth itu berhubungan dengan water give positive effect. So there are arrow from water to plant growth. Nutrient give positive effect. Sunlight also positive, and pest give negative effect. So we can create a diagram or make a image, bisa buatkan diagram seperti ini ya. Ini diagram plant grow. Actually we can create more attractive diagram, bisa buatnya menjadi lebih baik. Kita tambahkan misalnya water, gambar air, plant grow ini gambar tanaman, atau panahnya ini kita buatkan lebih besar, warnanya lebih menarik, besarnya panah mungkin bisa kita sesuaikan sesuai dengan seberapa besar pengaruhnya. Yang panah lebih besar itu pengaruhnya lebih besar. So actually we can create more attractive diagram of model. Now I will give you task, focus group discussion, and okay, discuss in group. I already sent you member of each group, so you belong to which group. I already sent you a list of member of each group, and discuss in the group through Microsoft Teams channel. I already create also channel. You can open Microsoft Team and then open biologi komputasi team, KBI ya, kelas KBI, and then go to channel according to your group name. For example, if you are group A, go to channel group A and start meeting there. Lakukan meeting ya, online meeting di sana. In your discussion, select one thing. Pikirkan satu hal yang variable dependent ya, in any biology aspect. I already give you example of plants growth, so you need to find other one. Yeah, in any biology aspect, you can also try to find, for example, in animal ecology, for example, which factor that affect to number of babies, number of baby in primate. Jadi atau number of child in human, atau which factor that relate to aggressiveness behavior. Jadi apa faktor yang mempengaruhi aggressiveness suatu hewan, misalnya aggressiveness ular. Nah, itu kita bisa cari ya, apa saja ya kira-kira faktor yang mempengaruhinya. Let's discuss in your group, and also discuss how the factor effect is that a positive effect or negative effect, and then create a diagram. I will already give you example. You can let's look like similar to this, but I hope you can create more attractive diagram. You can adding image and others.
And don't forget to record your live online discussion. So your online discussion in the channel should be recorded. Please notice that only person that has Unan's institutional email can initiate recording. If your group member don't have institutional email, ask other friend come to your channel, join your do your meeting. They start the record and then leave the meeting. It can be work. Itu bisa. Jadi bisa undang yang orang teman lain gabung di ininya, di channelnya, join di meeting, dia pencet recordnya dan keluar. Nah, jadi bisa seperti itu. Okay, that's your task. Yeah. Any question, any discussion, you can contact me using WhatsApp groups. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.